की पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम करंट पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होकर 19.5% हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी, शरह सूद 19.5% मुकर्रर कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मुआशी दर्जा बंदी के इदारा फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी, पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। एलामी में कहा दर्जा बंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की रेटिंग 7 माह के बाद बेहतर की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा को कत्ल की धमकी, TLP नायब अमीर ज़हीर उल हसन शाह कार से गिरफ्तार। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 1500 कारकुन भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर ज़हीर उल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस का सर लाने वाले को 1 करोड़ देने का ऐलान किया। किसी मुसलमान को किसी जमात से अकीदा खत्म नबूवत के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा का ये फतवा मौजूद है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं, अल्लाह को करना है। खत्म नबूवत पर मुसलमान के दिल का हिस्सा है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले चीफ जस्टिस से मुतालिक फतवा काबिल मुजम्मत है, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कल के फतवे के सियासी मकासद हैं, कोई किसी गलत फहमी में न रहे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 7 रोज का रिमांड खत्म होने के बाद बानी PTI और एहलिया को अदालत में पेश किया गया। नायब ने मजीद 14 दिन का रिमांड मांगा। खुसूसी एहतसाब अदालत ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 6 अमवात नंगर पारकर के गांव अकराड़ो भेल में हुई। नंगर पारकर, छाछरो, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़ेह तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुज़ाकरात में वाज़ेह कह चुके इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। IPP से किए गए मुआहदे पब्लिक हो जाएं तो 50% IPPs वैसे ही बंद हो जाएंगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी का 31 जुलाई को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है, शौक से आए, बेहतर होता आप वहाँ एहतजाज करते जहाँ इन मसाइल का हल मौजूद है। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, आने जाने में कोई रुकावट न डाली जाए। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ने NOC की इस्तदार रद्द कर दी। कहा सड़क ब्लॉक करके आवाम को आईनी हक से महरूम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बना दिया, मौकफ अपनाया।
عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا، فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کے مقدمے کی اوپن ٹرائل کی اجازت دے دی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست منظور کر لی۔ وکلاء کے ساتھ ملزمان کی فیملی اور محدود میڈیا نمائندوں کو بھی سماعت میں موجودگی کی اجازت۔ احتجاج کی آڑ میں ریاستی ریٹ کو چیلنج اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی بلیک میلنگ میں آ کر قومی سلامتی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ گوادر کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کچھ شرپسند گوادر کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے جنہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئین کے مطابق ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تمام خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خواتین سے اپیل اور امید ہے وہ کسی احتجاج کے دوران عزت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ملکی برآمدات میں کراچی کا شیئر 5% کم ہو گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے اور نوری آباد میں سسٹم کے تحت زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ صنعت کاروں کے اغوا کی وارداتوں سے سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔ سربراہ سائٹ ایسوسی ایشن اور چیئرمین ٹی ڈیپ زبیر موتی والا کہتے ہیں سائٹ میں 23 اسپننگ ملز بند، 13 فروخت کے لیے تیار ہیں۔ متعدد صنعتوں نے 2 شفٹیں ختم کر دی۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا قبضے سے متعلق شکایت درست نہیں، کسی صنعت کار کی زمین پر قبضہ ہوا ہے تو 24 گھنٹے میں ختم کرائیں گے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا رومانیہ کا دورہ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور سربراہ رومانیہ نیوی سے ملاقات، علاقائی بحری سلامتی اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں 2 طرفہ فوجی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ نیول چیف نے رومانیہ کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مشترکہ بحری تحفظ کے موضوع پر لیکچر دیا۔ سمندر میں قانون کے نفاذ کے لیے بحری افواج کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ اپنی کنٹری کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آئی تھنک میری تربیت بالکل ایسی نہیں ہوئی کہ میں ٹیم میں کوئی ایسی چیز لاؤں، اور میری تربیت ہمیشہ یہی ہوئی ہے کہ ٹیم کے لیے آپ ہمیشہ فائٹ کریں، اور میں فائٹ کرتا رہوں گا۔ اور شاہین آفریدی ٹیم میں گروپنگ کی خبروں پر بول پڑے، کہا میری تربیت نہیں کہ ٹیم مفاد کے خلاف کچھ کروں، ہمیشہ ملک کے لیے فائٹ کرتا ہوں، منفی چیزیں کبھی ٹیم میں نہیں لاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے ڈراپ ہو رہا ہوں۔